السلام علیکم، آداب خواتین و حضرات، IMM چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ اب میں حضرت سید میرا جی میاں عید اللہ صاحب قبلہ کرسا کرناٹکا سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بصیرت افروز کتاب سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ جناب حضرت سید میرا جی میاں عید اللہ صاحب قبلہ کرسا کرناٹکا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تريد حياة الدنيا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا راس كل خطيئة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ مشاہدین اکرام، مجاہدین، معزز سامعین، عزت مآب خواتین و پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر سی برکتوں تبرکن جس طرح سے ہم بہرا لیتے ہیں اس طرح سے جو ہے ہمیں بہرا مل رہا ہے۔ آج یہ صدقہ ہے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا۔ ہم نے سمجھا تھا کہ 13 گھنٹے سفر کر کر جو ہے پھر 13 گھنٹے جانا ہے تو 26 منٹ بنتے ہیں، ہو سکتا ہے 26 منٹ میں نہیں ملیں گے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ صرف آنے کا وقت مل رہا ہے، جانے کا وقت نہیں مل رہا ہے۔ الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ہم ادا کریں کہ برکت تبرکن جو ہے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا نام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے جو ہے یہاں پہ ہم آئے ہوئے ہیں۔ میں برکتن جو ہے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی تھی، اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو مہدی موعود علیہ السلام کے فرائض ولایت ہیں۔ جیسے ترک دنیا، یہ دنیا کی حقیقت، دنیا کی حقیقت میں اس کے حوالے سے چند مختصر سی باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ ترک دنیا سے بات بن جائے۔ آپ نے سنا ہوگا اصحاب صفا، اصحاب صفا پڑھیے۔ اصحاب صفا کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کہف میں بیان میں فرمایا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اس میں اگر اصحاب صفا کی حالات کو آپ دیکھیں گے تو مکمل جو ہے مہدویت اس میں ظاہر ہوگی۔ اصحاب صفا، اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جتنے بھی جو اصحاب صفا میں جو صحابہ کرام شامل تھے وہ مہاجرین بھی تھے اور مدینے والے رہنے والے بھی تھے۔ ان کے پاس غربت تھی، ان کے پاس غریبی تھی، تندرستی تھی، لاچاری تھی، بے بسی تھی، ان کے پاس گھر اور بار کچھ نہ تھا۔ جو تعلیمات امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے مہدویوں کو جو دیا ہے، اگر آپ اس پر کھڑے اور کھوٹے کرنا چاہتے ہیں تو اصحاب صفا کی زندگی کو اگر سمجھ لے تو وہی مہدویت ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں تقریباً 400 سے 500 صحابہ اکرام جو ہے اصحاب صفا میں تھے۔ جو مسجد نبوی کا جو چبوترا ہے اس میں یہی ان کا گھر تھا۔
कोई अगर दे देता तो खा लेते, मांगना इनके पास ना था, वरना ऐसे ही भूखे रह जाना। इनके पास जो है घरदार, यहां तक के बात ऐसी भी आती है कि इनके पास एक ही एक चादर होती तो चादर के दो फांक बनाते, एक चादर की फांक एक सहाबी को, तो दूसरी चादर की फांक जो है अपने गर्दन से जो है जिस्म पर बांध लेते, कहीं अपनी जो है सतर ना खुल जाए। नमाज भी अदा इस तरह से करते कि हाथ पकड़कर जो है नमाज पढ़ते तभी सतर ना खुल जाए। तो इससे ये बात साबित ये होती है कि ये दुनिया जो है वल हयातु दुनिया इल्ला लईबु व लहव वल दारुल आखिरत इंदल्लाह। ये दुनिया जो है खेल और तमाशे के अलावा कुछ नहीं है। आखिरत की जिंदगी जो है वो बेहतर जिंदगी है। इसीलिए मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने हमें ये तालीम दिया है कि दुनिया की जिंदगी के लिए नहीं बल्कि उखरवी आखिरी जिंदगी के लिए जो है हमें आना हुआ है। इंसान का मकसद जो है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून कहा गया है। या तो दूसरी आयत कहती है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। दुनिया में आने का मकसद अल्लाह की रज़ामंदी, अल्लाह की इबादत है। यही मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने हमें आकर दुनिया में तालीम दी है कि दुनिया के बारे में बताया कि दुनिया अद-दुनिया सिज्नु, ये दुनिया जो है कैद खाना है मोमिन के लिए और काफिर के लिए जन्नत है, और मोमिन के लिए जो है आखिरत जन्नत है, काफिर के लिए जो है दोज़ख है। इसीलिए बताया गया दुनिया की मोहब्बत सारे गुनाह की जड़ है। अगर हमारे अंदर दुनिया की मोहब्बत बैठ गई तो समझ लो कि सारे गुनाह हमारे अंदर आ गए। अगर कोई बंदा हमारे अंदर दुनिया की मोहब्बत चली गई तो समझ लो कि हमारे अंदर से जो है सारे गुनाह खत्म हो जाएंगे। इसके हवाले से एक बात बताकर मैं बात को खत्म करना चाह रहा हूं कि इस सहाबा में से 70 सहाबा में से एक सहाबी ऐसे भी थे, सारे सहाबा तो गुर्बत का शिकार थे, गुर्बत का शिकार थे, लेकिन एक सहाबी का इंतकाल हो गया। इंतकाल होना था कि फौरन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे की नमाज के लिए तैयार थे। इतने में पता चला कि इस सहाबी के पास 2 दिरहम या 2 दिनार थे, 2 दिरहम थे या 2 दिनार थे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुलाकर पूछा कि इसके पास इस हालात में भी जो है गुर्बत के हालात में भी 2 दिरहम या 2 दिनार है, इसके पास कहां से आए? फरमाया कि पता नहीं है, गुर्बत के हालात में भी जो है 2 दिरहम 2 दिनार इनके पास है। तो फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दुनिया को रख कर चला गया है, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी जनाजे की नमाज मैं नहीं पढ़ाऊंगा बल्कि कोई और पढ़ाए, इसलिए कि ये दुनिया के साथ गया हुआ है। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, इसी तरह से मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम का फरमान भी यही है कि याद रखे कि दुनिया में रहो लेकिन दुनिया वाले बनकर ना रहो बल्कि आखिरत वाले बनकर रहना। इसीलिए कहा गया है कि तर्के दुनिया, तर्के दुनिया ये सिर्फ इंसान तर्के दुनिया होना नहीं है, अपनी दुनिया की ख्वाहिशात को खत्म कर कर जो है जिंदगी गुजारना है। इसीलिए बताया गया है कि बंदगी मियां शाह नेमत रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, बंदगी मियां शाह नेमत रज़ी अल्लाह अन्हु ने यही तो फरमाया है कि तर्के दुनिया कोई हो जाए, होने के बाद अगर वो दुनिया का तालिब फिर बन जाए तो बंदगी मियां शाह नेमत ने फरमाया तो मुर्तद हो गया है, वो मुर्तद हो गया है। अगर उसके अंदर फिर तलब आखिरत की आ गई वो तौबा कर ले, अल्लाह तबारक व तआला माफ करने वाला है। अल्लाह से हम दुआ करें कि हमारे अंदर जो है इमामुना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के साथ जो है दुनिया की मोहब्बत को हटाकर दीन की मोहब्बत को, उखरवी मोहब्बत को अपने अंदर बसाने की हम सबको कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कही बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।